तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोबिन सिद्दीकी। डॉक्टर मोबिन सिद्दीकी का तारुफ ये है कि ये शेर अदब, अदब व सकाफ़त और तालीम के मैदान में इनके काम नुमाया हैं। मोबिन सिद्दीकी साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि हालिया क्या है? कि हालिया अफसाने और ड्रामे के इंज़माम को और दूसरी तमाम ऐसी खूबियाँ जो बिल्कुल मुनफरिद हैं, ऐसी नायाब खूबियों को मजमूई शक्ल में जब आप पेश करते हैं, बिलखुसूस अफसाना और ड्रामा के इंज़माम को, तो वो एक नई सिनफ़ अदब के तौर पर बनाम हालिया के आपके सामने, और वो बाज़ाब्ता एक मजमुआ है। उर्दू अदब में मेरा ख़्याल है किसी भी अदब में, दुनिया की किसी भी ज़ुबान में ऐसा कम ही मिलेगा कि किसी नई सिनफ़, नई इख्तराई सिनफ़ का कोई मजमुआ आपको मिल जाए। किसी ने कोई इख्तराई कारनामा अंजाम दिया, उसको सिनफ़ का अगर नाम भी दिया तो दो तीन उसकी जो है तख्लीकी सूरत आपके सामने आती है। एक इख्तरा आती है, दो इख्तराई कोई चीज़ आती है आपके सामने, लेकिन मजमूई तौर पर कोई किताब ईजादात के नाम से आप उर्दू अदब में बिलखुसूस देख रहे हैं जो 2018 में आई है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि हालिया को बहुत संजीदगी से पेश किया गया है और उसके फ़रोग़ की ज़रूरत है उसको। अच्छा, अभी आपने कुछ दिनों पहले मजमूनचा के हवाले से भी कोई बात कही थी, तो ये मजमूनचा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, एक बात अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूँ, मजमूनचा और तनकीचा के बयान से पहले, मुख्तसर तरीन बयान से पहले, बल्कि उसके बाद मैं कर दूँगा। मजमूनचा, हमने मजमून को मुख्तसर तरीन तौर पर एक जुमला, दो जुमला मजमून, और कौमी तंजीम में उमूमन मैंने लिखा है, मजमूनचे के नमूने पेश किए हैं, पिछले 3 सालों से किए हैं। वैसे तो 2000 ईस्वी में ही मैंने इस्तारा में पहला मजमूनचा पेश किया था। वो अक्सीर जो तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ मेरी किताब है उसमें शामिल है। उस मजमूए को उर्दू अकेडमी ने अवार्ड भी किया था। वो पहला मजमून है, मुख्तसर तरीन मजमून। तो अर्ज़ ये है कि मुख्तसर तरीन मजमून, एक जुमले, दो जुमले, तीन जुमले, चंद जुमलों में आप जो मुख्तसर तरीन तौर पर मजमून की शक्ल में जो बात कहते हैं, जो कुछ रकम करते हैं, वो मजमूनचा का नाम मैंने उसको दिया। और उसे अंग्रेज़ी में उसकी इस्तिलाह के तौर पर, अंग्रेज़ी इस्तिलाह मैंने माइक्रो एसे के तौर पर उसको पेश किया है। इसी तरह तनकीद मुख्तसर तरीन हो, एक सफ़े का हो, 1.5 सफ़े का हो, तो मैंने उसको माइक्रो क्रिटिसिज्म के नाम से पेश किया है। अब मकसद यही है कि इस रवा रवी के दौर में, अदीमुल फुर्सती के वक्त में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मुख्तसर तरीन तौर पे चीज़ें पेश की जाती हैं, तो मैंने उनको एक अदबी शक्ल भी दी है और उसकी बोतीक़ा, उसके कवायद, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके तसव्वुरात को, नज़रियात को नज़रिया साजी करके बाज़ाब्ता मैंने मजमूनचा और तनकीदचा की बुनियाद डाली है और उसको पेश किया है उर्दू अदब में। अच्छा, ये बताइए कि इख्तराई अदब जो है, इसके ताल्लुक़ से अदबी इदारे और अदीब की राय क्या है और वो कितने संजीदा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अल्लाह का शुक्र है, जब कोई नई इख्तरा आती है तो लोग अमूमन उसको तंज़ तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, हमारे यहाँ भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हालिया को हमारे अपने वक्त के सबसे बड़े नक़ाद आप कहें तो कोई मुबालगा नहीं, जनाब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने भी बहुत सराहा, 4 सफ़ा लिखा और यहाँ तक लिखा कि ये मुमताज़ तरीन तहरीर है। तो आप देखें, और उन्होंने उसको एक तरह से, जैसे मैंने कहा इससे पहले, अफसाना और ड्रामा की शक्ल, तो उस इंज़माम का जिक्र भी उन्होंने किया और बताया कि ये तो अफसाना है, एक तरह का। रौब गिरिये ने अफसाना ऐसा लिखा, बल्लाज मन्ना ने लिखा, ये सब फ़ारूक़ी साहब ने बहुत तफसील से लिखा है। फ़ारूक़ी साहब से लेकर जो हमारे रहे हैं बुज़ुर्ग नाक़दीन, हमारे फ़िक्शन निगार, बुज़ुर्ग फ़िक्शन निगार अब्दुल समद साहब ने अभी शायर में
مجھے کہنے دیجئے ایک شاہکار مضمون لکھا ہے حالیہ پر، بہت مختصر ترین لکھا ہے لیکن بہت قیمتی ہے. اس کی ڈیفینیشن کو، اس کے جوازات کو جس طرح انہوں نے پیش کیا، ہم بہت مشکور ہیں ان کے. تو بڑے لوگوں نے، نیر مسعود نے، سلام بن رزاق نے، تمام بڑے لوگوں نے، اور ہمارے معاصرین نے بھی. ابھی دیکھیے آپ معاصرین پہ یاد آئے، اسلم حنیف صاحب ہیں، شاعری میں انہوں نے 12 نئی صنفوں کی اختراع کی ہے، اور بہت پڑھے لکھے ہیں، دانشور لوگ ہیں، دانشور شخصیت ہے ان کی، دانشورانہ شخصیت ہے ان کی. انہوں نے تبصرہ کیا ہے ابھی ایجادات پر، اور انہوں نے یہاں تک لکھا گیسٹالٹ تھیوری جس طریقے سے بہت سی چیزوں کو ملا کر گیسٹالٹ تھیوری کی ایجاد کی گئی. اور انہوں نے ناصر عباس نیر صاحب کے گیسٹالٹ تھیوری کے حوالے سے حوالہ کوٹ کیا ہے، اور اس کی مماثلت جو ہے وہ دکھائی ہے، اور کہا کہ حالیہ میں بھی یہ انضمامی جو کیفیت ہے اور بالکل مختلف طور پر انہوں نے بیان کیا ہے، بہت سراہا ہے لوگوں نے. سلیم شہزاد صاحب فرہنگ ادبیات لکھنے والے، ہمارے دانشور ادیب، انہوں نے کافی سراہا، بہت سراہا لوگوں نے. ابرار مجیب ابھی ہمارے معاصرین میں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس طریقے سے فزکس کی ساری تھیوری کو ملا کر ایک یونیفائیڈ تھیوری، تمام قسم کے تجربات اور اس کو پیش کرنے کے لیے جس طریقے سے یونیفائیڈ تھیوری کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ اس طرح کی چیز بتا رہے ہیں کہ حالیہ اس طرح کی چیز ہے. بہار میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہار میں تاریخ لکھی جا رہی ہے، ادب کی تاریخ لکھ رہے ہیں لوگ. تو میں تو کہوں گا، ڈائریکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، اردو ڈائریکٹوریٹ کے جو عملہ ہیں ان سے ہمارا یہ کہنا ہوگا کہ آپ اختراعی ادب کے طور پر ایک خصوصی باب قائم کریں. ساہتیہ اکیڈمی ابھی ایوارڈ دیتی ہے ہمارے ہاں، قومی سطح کا ایک بڑا ایوارڈ ہے وہ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ ہے، اور بھی دوسرے ایوارڈس ہیں. میں تمام جو ہے وہ ذمہ داران سے اور ادب دوستوں سے، ہمارے بڑے ادیبوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اختراعی نمونوں کو بھی ایوارڈ کریں. آپ اختراعی کارناموں کے فروغ کے لیے بھی، پروموشن کے لیے بھی کام کریں. این سی پی او ہے دلی میں، بہت کام کرتی ہے پروموشن کے لیے، فروغ کے لیے، فروغ اردو ادب کے لیے. تو ان کو خصوصی طور پر اختراعی ادب کے فروغ کے لیے بھی کارنامے انجام دینے چاہیے. ہمارا دور سائنٹیفک دور ہے، ہمارے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا دور ہے. یہ ہر چیز میں ترقی ہے، ہر چیز میں نیاپن ہے، ہر چیز میں ایک موڈیفیکیشن ہے. تو ادب میں جو موڈیفیکیشن ہے اس کی قدر و اہمیت اور اس کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے.